जय जगन्नाथ जय राधामोहन हापी लाइफ चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा कर जगन्नाथ कृपार समस्ते निश्चित भाव में भल थे। अक्षय तृतीया जमी ता ना है अक्षय तृतीया से मैंने पूरा अक्षय अक्षय तृतीया भी कह जाए। तो वैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कह जाए। यही दिन मान्यता अच्छी कि यही दिन त्रेता युग आरंभ होता। यही दिन भगवान जो परशुराम जयंती आउ यही दिन जो आमर कुबेर को धन भंडार मिलता से दिन बहुत माने ये इम्पोर्टान्स रही। काली पूजा जमी माँ लक्ष्मी को आम पूजा करूँ माँ लक्ष्मी आशीर्वाद पाइबापी बहुत प्रकार जिनस किणिक आणु। अक्षय तृतीया से भाया गोटे दिन इनफैक्ट अक्षय तृतीया ताठू भी बड़ दिन कहीं ताठू बड़ दिन कहीं दीपावली आम केवल माँ महालक्ष्मी को पूजा करूँ किंतु अक्षय तृतीया आम माँ महालक्ष्मी प्रभु श्रीहरि विष्णु को पूजा करवा। तेणु आम जेहेतु प्रभु श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा करचे तो माता लक्ष्मी तो धनदात्री किंतु भगवान विष्णु हेले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो जो धन आसो से धर्मयुक्त होकर आसो जोटा कि केबे से क्षय हेब ना। तो से अक्षय तृतीया दिन आम जदि भगवान श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी को पूजा करछो आउ माने पूरा जप तप दान पुण्य करछो से अक्षय होगी आम पाक पुणी घोरिकी से फेरिकी आसे आम पाक। तो एथर जो पड़ी हूँ अक्षय तृतीया से विषय में आपन को डिटेल कहबी कौन कौन किणवे। लोक तो सुना किणुचंती रूपा किणुचंती किंतु जो मैंने धर सुना रूपा किणी पारना से मैंने कौन किणवे से विषय में आपण मानक कहबी डिटेल कहबी। पूरा एंड पर्यंत देखो तो वीडियो बहुत उपयोगी हम। आउ मु गोटे कथा कहबी कि जदि ए वर्ष जो जिनस मुझे कहबी जो भाया आपन पूजा कर जो भाया आपन किणा किणी कर वर्ष आपन नोट करके रखु आपन आर्थिक परिस्थिति नेक्स्ट वर्ष अक्षय तृतीया दिन आपड़ से कंपेयर करके देखिए जे आपंकर आर्थिक स्थिति केते मात्रा उन्नत होती। निश्चित भाव में आपन परिवार डेवलपमेंट होती आपन परिवार सुख शांति धन संपत्ति निश्चित भाव में बढ़ी आउ मते सेते कमेंट करके कहे। चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ। मु कहीं आपण मानक कहूँ सब्सक्राइब करने को कहीं आपण मानक मु आयुर्वेद रु धर्मशास्त्र रु नहीं कि सब जिन उपाय जहाँकि आपण मानक लाइफ को खुशी रे भरदबा। आपण मानकर गोटे गोटे लाइक सब्सक्रिप्शन मते हूँ से भाव में मोटिवेट करे जहाँकि मु भी माने आहरी मोटिवेट होगी मु आपण मानक पई ए कार्य करने को चेष्टा करी। तो चलते एबे टॉपिक को जीवा। 10 मई शुक्रवार दिन 2024 अक्षय तृतीया पड़े। एथर किसी कन्फ्यूजन नहीं। अक्षय तृतीया तिथि आरंभ हो भोर 4:17 रु तापर दिन पर्यंत तेना पूरा दिन सारा अक्षय तृतीया रोचे पूरा तृतीया तिथि रोचे। आटा कहीं महत्वपूर्ण सूर्य रोचंदी मेष राशि रे चंद्र रोचंदी वृषभ राशि रे दुई जन जाक उच्च राशि रे रहिले। यही दिन करा जिबा काम जे भी काम आपन करिवे से काम सफल हम। आपण माने तो समस्ते जानते कि से दिन अक्षी मुठी बिल रे बुणा जाए। अक्षी मुठी माने फास्ट बिहन से दिन बिल रे बुणा जाए। ओडिशा गोटे ओडिशा जोटा आमर सी है कि माने चाष हूँ तार मेन व्यवसाय माने कौन कृषि बहुल प्रदेश है ओडिशा। आउ यही दिन अक्षय तृतीया दिन जो अक्षी मुठी बुणा जाए तार अर्थ लगी धान चाष बहुत भल हम। जो बिहन आम मुड़े तार बहुगुणा होगी से पुणी आम पाखक फेरिकी आसो से अक्षय तृतीया दिन कराए। तेणु अक्षय तृतीया दिन आप जहाँ भी कम करेंगे बिजनेस आरंभ करूँ कि जो भी कम आप आरंभ करूँ निश्चित भाव में से सफल हम। आउ अक्षय तृतीया है स्वयं सिद्ध मुहूर्त से दिन कौन माने से दिन आप किसी भी कम करेंगे जेकोसी शुभ कार्य करेंगे जोटा कि माने आमर घर प्रतिष्ठा करेंगे गृह प्रवेश करेंगे विवाह करेंगे सबकिछि करेंगे। तो हूँ आपण मैंने जानीगले कौ दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पूजार जो शुभ मुहूर्त रोचे सेटा हूँ कि आप सकाल 7:45 रु दिन 12टा पर्यंत पूरा पूजार शुभ मुहूर्त रोचे। तेणु आप लक्ष्मी नारायण को पूजा करेंगे से दिन आप स्नान सारिकी सूर्य को जल अर्घ्य देवे येलो लुगा पिंधे निहाती है। घरे जो लक्ष्मी नारायण फोटो कि मूर्ति आप रखिंट भल भाव में पूजा करेंगे भक्तिर सब पूजा करेंगे। पूजा कर सारिकी भगवान श्री विष्णुकर मंत्र ओं नमो भगवते
ବାସୁଦେବାୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ 108 ଥର ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ଅଧିକା ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନା। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀयै ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅଛି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାଇକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ହେଉଛି କ'ଣ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେବେ, ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବେସନର ଲଡ଼ୁ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଭୋଗ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ଜପ ତପ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦାନର କାହିଁକି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେ କାମ ଅକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ହେଲା କି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ ସେ ବି ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସିବ, ଖରାପ କାମ କରିବେ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସିବ। ତ ଦାନ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ, ଆଉ ଦାନଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ତା'ର ରହିଛି, ମାନେ ଯେତେ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ସେତେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେଦିନ ଦାନ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆପଣ ହେଉଛି କି ରାସନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ସାମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଦାନର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତ 12ଟା ବେଳକୁ 12ଟା 8 ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ପୂଜା ଦାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା କିଣାକିଣିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ତାପରେ 12ଟା ପରେ ରାତି ମାନେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଣାକିଣି କରିବେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଟା ହେଉଛି ସୁକର୍ମା ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ସୁକର୍ମା ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେ ତା'ର ମାନେ ଘରକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସେ। ତ ସୁନା ଯେମିତି ଆମେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଧାନ ବୁଣୁଛୁ ବେଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଦିନ ସେମିତି ସୁନା ବି କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସୁନା କିଣିବା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସୁନା କିଣିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ। ତ ସୁନା ଯଦି ଆପଣ କିଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ରୂପାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟେ କଏନ୍ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ କିଣିକି ଆଣିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦୁକା ମିଳେ ଚାନ୍ଦିର, ତାକୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଯଦି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିଛି ଅଛି ନାହିଁ, ମା' କ'ଣ କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କର ଗରିବମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ମା' ସମସ୍ତଙ୍କର, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟେ ବାଟି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ତମ୍ବାରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଯଦି ସେଟା ତ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନା, ସେଟା ବି କିଣିକି ଆଣିଲେ ସିଏ ବି ହଁ ସୁନା ରୂପା ଭଳିଆ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା' ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସିଏ ବି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ ନା। ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। କିଏ ଜାଣେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ବି କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣ ନିହାତି 5 କିଲୋ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଣିକି ଆପଣ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖାଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 5 କିଲୋ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯଦି ଘରକୁ ସେଦିନ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ମାନେ ଶେଷ ହେବନି, ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ, ହେଲା। ଏଟା କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାକୁ ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଝରୁଥିବ, ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। 11ଟା କଉଡ଼ି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। 11ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ କଉଡ଼ି ପାଇବେ ଆଣିବେ, ଯଦି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଳେ ୟେଲୋ କଉଡ଼ି, ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି, ତାକୁ ଯଦି ପାଇବେ ତାକୁ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟା ବି କଉଡ଼ି ଯାହା ବି ଆଣିକି ସେ କଉଡ଼ିକୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଉ କେଶରରେ ତାକୁ ସେ କଉଡ଼ିକି ପୁରା ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଘରକୁ ସେଦିନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ବି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେଦିନ ବି ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ଘରକୁ ସେଦିନ କିଣିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ମିଳେ, ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ, ଆପଣ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ବୁଝିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଘୁ ନାରିଏଲ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ ବି ଆଣିକି ଯଦି ନାଲି କନାରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆପଣ ସେଇଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲକର ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ନା, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲକର ଖାଲି ହେବନି, ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସେ ତ ବହୁତ ଦାମ ନୁହେଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ, 200 ଆମାଜନରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5ଟାକୁ ସିଏ ପଡ଼ୁଛି 200 ସମଥିଙ୍ଗ, 200 ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ନା। ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ନାଲି କନାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ
जो आपंकर जो टंका पैसा रखुच्च सेटा करेंगे जदि आप दक्षिणावर्ती शंख पाइबे ताकू आनीपारे मोती शंख पाइबे ताकू आनीपारे बहुत जिनस अच्छी माँ केवल सुना रूपारे नहांती माँ सबुथ अच्छा भाव आ भक्ति दीटा माँ को दरकार माँ आप जिते से दिन प्रभु श्री विष्णुकर मंत्र जप करेंगे जदि विष्णु सहस्र नाम अच्छी ताकू आप पढ़े है कि माँ लक्ष्मीकर मंत्र जप करेंगे ओं श्री श्री नम तो यही सब जप करूँ आउ एटलिस्ट 12टा 8 पर आपन किसी ना किसी एत जो जिनस मुझे कहीगली ता भर किसी ना कि किणिकी नहीं आसतु घर को आउ ताकू माँ को पाखे पूजा करके रखु आ गोटे कथा दीपावली आम संध्या बेले माँ को पूजा करूँ कि अक्षय तृतीय आप दिन में पूजा करेंगे पूजार शुभ मुहूर्त है हूँ 7:45 रु 12टा भितर आप पूजा करेंगे है राति की ना जो जिनस किणिक आने ताकू जो संध्या बेले आप आनी सारिकी ताकू आप हूँ माँ को पाखे रखीदे जो ठाकुर पाखे रखीदे तापर दिन आप कि दिन रखिकी पुणी टिके समय रखिए रखिकी तापर नहीं कि आपण लकर रखीदे नाली कनारी गुड़े तो बहुत इजी ना बहुत सहजिया जिनस केवल जो दरकार नहीं कि मुझे पारिनी सुना कौन कर सुना कि पारिनी तो माँ को तो पुणी दरकार ना एतिकी काम करूँ आर वर्ष नेक्स्ट ईयर अक्षय तृतीय बेलू निश्चित भाव में आपण पाखे सेटिकी तो संबल होती एटलिस्ट रूपा जिनस किनापी आ सुना जिनस भी किनापी करी देखूँ भाव आ भक्ति रे माँ बंधा आउ श्रीहरि विष्णु तो हेले भावर ठाकुर से भावग्राही जगन्नाथ किए भावग्राही ना तो करी देखूँ ना जय जगन्नाथ जय राधामोहन।